ବୈଷ୍ଣବ ହବ ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର
ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମୂର୍ଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। भगवान कहते जीव मु संसार जगत छाइले जीवन कोन आसीबो किबा संसार जाबुनी धरि छै कोन आसीबो एला हम संसार छाइ देबा ए मुहूर्त मध्ये भगवान नाम मधि जीव कनि कहते भगवान कहते बोल भाई श्री राधे 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 राधे
ଭକ୍ତି